विश्व ब्रह्मांडेर सकल जीवकुल प्राणीकुल उद्भिदकुल कीट पतंग सकलेर अस्तित्व बजाय थाकुक सुंदर पृथिवीर दिके आमरा एकबार धावित हबार संकल्प करी। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे फॉर ऑल। जय जय भारत भूमि हिंदू भूमि। जय 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 भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। जय 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 अखंड भारत। जय 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 अपारेशन सिंदूर। जय जय हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वरी परमात्मा परब्रह्म जीवात्मा सनातन हिंदूर सकल देव देवी वैदिक पौराणिक तांत्रिक सकले सनातन हिंदू धर्म विश्वासीदेर मने साहस संचय करुन। तारा जेन वर्ण जाति चोआचूत दूर करे संगठित होते पारेन एक होते पारेन निजेदेर मध्य भेदाभेद भूले गिये सनातन हिंदू राष्ट्रेर लक्ष्ये एगोते पारेन एवं अखंड भारत जेन तादेर चेतनाय सदा जाग्रत थाके। अखंड भारतेर जे भूमि एकदिन जिहादीरा भारत मातार अंग छेदन करे केड़े नियेछे ता जेन आमरा वीर विक्रमे संग्रामेर माध्यमे न्याय संगत पथी आमरा फिरे आनते पारी सेई संकल्प जाने सेई संकल्पे आमरा दृढ़ अंगीकार करी। मनेर जोर जेन आमादेर बेड़े जाय। हिंदू हिते हिंदू भूमि राष्ट्र हिते हिंदू भूमि। हिंदू सेवा हिंदू भूमि राष्ट्र सेवा हिंदू भूमि हिंदू रक्षा हिंदू भूमि।
রক্ষা হিন্দু ভূমি, রাষ্ট্র রক্ষা হিন্দু ভূমি। এ মা কালী, আমার ইষ্ট দেবতা মা কালী, মা কালী, মা কালী, কালী মা, আমি অঙ্গীকার করছি, বারবার বারবার করছি, এই জীবদ্দশায় যেন হিন্দু রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে ঘোষিত হয়। সংবিধান, ভারতের সংবিধান এর প্রস্তাবনা সংশোধন করে এইটুকু তুমি দাও মা, মাগো মা। হিন্দুর এছাড়া আর কোনো বাঁচার পথ নেই, বাঁচার পথ নেই, বাঁচার পথ নেই। আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষ আফগানিস্তান থেকে সরে গেছে, পাকিস্তান থেকে সরে গেছে, বর্তমান বাংলাদেশ থেকেও সরে যাচ্ছে, কোনো পথ নেই। হিন্দুরা কোথায় যাবে? কি তাদের ভবিষ্যৎ? মা কালী, তুমি কি চাও তোমার সেই সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে ইসলামের পথ ধরুক? তুমি কি চাও? তা যদি না চাও, তাহলে এই তান্ত্রিক তাপসের সংকল্পকে তুমি এগিয়ে নিয়ে যাও। মা 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 মা। এই সংকল্পে যেন এই তান্ত্রিক তাপস স্থির থাকে, সেই শক্তি মা তুমি দাও। কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে যেন আমার সংকল্প নষ্ট না হয়ে যায়, কোনো জেহাদি শক্তির কাছে যেন এই শক্তি আমার নষ্ট না হয়ে যায়, সেই বলটুকু তুমি আমাকে দাও মা, সেইটুকু দাও, সেইটুকু দাও। মৃত্যুকে স্বীকার করে নেব, রাষ্ট্রের প্রতি, হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য, অখণ্ড ভারতের জন্য এই প্রাণ বলিদান করে দিয়েছি, অঙ্গীকার করেছি, সংকল্প করেছি। আমার মনের ইচ্ছা তুমি পূরণ করো এই জীবদ্দশায়।